Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Let's continue to see what the Apostle Paul has to tell us. Sigamos viendo lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos. So he says, look, everything is complicated. You're much better off single. That's my advice. Nos dice, mira, todo es complicado, estarás mucho mejor siendo soltero o soltera. Este es mi consejo. But in order to live that advice, you actually have to have a secure heart. Pero para vivir ese consejo, en realidad tienes que tener un corazón seguro. Because people who don't have a secure heart, they believe the partner will bring them the security. Porque las personas que no tienen un corazón seguro creen que sus parejas los harán sentir seguros. If you marry because you need security, you are going to be in trouble, my friend. Si te casas porque necesitas seguridad, vas a estar en problemas, amigo mío. The security comes from Jesus. La seguridad viene de Jesús. Now, verse 27. Ahora, el versículo 27. Because one could assume that it's better to be alone and not in marriage. Porque uno podría asumir que es mejor estar solo y no en matrimonio. You know, you have no idea what I've already experienced in my life. Sabes, no tienes idea de lo que ya he experimentado en mi vida. What Christians I've met who've taken any verse out of any context to justify their lifestyle. Los cristianos que he conocido que han sacado cualquier versículo de cualquier contexto para justificar su estilo de vida. The Bible says because of the pressure, it's better to be alone, so I'm going to leave my wife. La Biblia dice, a causa de la presión es mejor estar solo, así que voy a dejar a mi esposa. But Paul makes sure that this cannot be understood. Pero Pablo deja claro que esto no se puede entender así. So in 27, he says, if you are married, stay in marriage. En el 27 dice, si estás casado, quédate en el matrimonio. If you're single, don't rush into marriage. Si estás soltero, no te apresures a casarte. So, isn't that interesting that severe pressure and difficult situation doesn't give us a reason to get out of marriage? Entonces, ¿no es interesante que las presiones severas y las situaciones difíciles no nos den una razón para salir del matrimonio? You know, and I know these were not severe pressure and difficult situations within the marriage, but they were external. Y sé que estas no eran presiones severas y situaciones difíciles dentro del matrimonio, sino que eran externas. But I still believe that we have to keep reminding ourselves, pressure does not give anybody a reason to get out of marriage. Pero todavía creo que tenemos que seguir recordándonos a nosotros mismos que la presión no le da a nadie ninguna razón para salirse del matrimonio. And Paul said, just stay in the situation that you're in. Pero Pablo dice, solo quédate en la situación en la que estás. I'm telling you, if I would have run away in the pressure of our marriage, I would not be divorced today. Not be married today. Te digo que si yo hubiera huido de la presión de nuestro matrimonio, tal vez no estaría casado hoy. You know, I like to think certain philosophical thoughts. ¿Sabes? Me gusta pensar ciertos pensamientos filosóficos. Some I don't, because some I don't think make any sense. Otros no, porque algunos no creo que tengan sentido. But I like to think this way. Pero me gusta pensar de esta manera. That if I would have run away from the pressure of my marriage, which was there, our marriage was not happy in the beginning. Si hubiera huido de la presión de mi matrimonio que estaba allí, nuestro matrimonio no fue feliz al principio. Then what would happen? Entonces, ¿qué habría pasado? Well, first of all, I would have not adopted Clayton. En primer lugar, no habría adoptado a Clayton. That I can already guarantee you. Eso te lo puedo garantizar. So that means Clayton would not have the life that he has today. Eso significa que Clayton no tendría la vida que tiene hoy. I can also tell you También puedo decir that for sure I would have not served the Lord the way I do today. It would have affected that area. que seguro que no habría servido al Señor como lo hago hoy, habría afectado esa área. So, most likely I would not be sitting here today and recording with Daniel. Así que lo más probable es que yo no estaría sentado aquí hoy y grabando con Daniel. Most likely Daniel and me would have never walked together the way we do. Lo más probable es que Daniel y yo nunca hubiéramos caminado juntos como lo hacemos. You know, and if I think how many people are affected by decisions that we make under pressure, it's a scary thought. ¿Sabes? Y si pienso muchas personas se ven afectadas por las decisiones que tomamos bajo presión, es un pensamiento aterrador. And how many people are affected by that? ¿Y cuántas personas se ven afectadas por eso? So it is very good that in pressure we calm our hearts and we start to think. Así que es muy bueno que bajo presión calmemos nuestros corazones y empecemos a pensar. What are going to be the consequences of me just reacting, running away, and trying to just stop this pressure? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que reaccione, huya y trate de detener esta presión? Because they don't affect you only in your happiness. They can affect a multitude of other people. Porque no te afectan solo a ti y a tu felicidad, pueden afectar a multitud de otras personas. So don't misunderstand or misinterpret what I'm saying here.
Pero no malinterpretes lo que estoy diciendo. Reinhard said you have to stay in any abusive marriage because my decision to leave is going to affect a lot of people. Reinhard dijo que hay que quedarse en cualquier matrimonio abusivo porque mi decisión de irme va a afectar a mucha gente. No, Reinhard did not say that. Pero Reinhard no ha dicho eso. What Reinhard did say is in pressure, don't rush into a quick decision because so many other people could be affected. Lo que Reinhard sí dijo es, bajo presión, no te apresures a tomar una decisión rápida porque muchas otras personas podrían verse afectadas. And that's what Paul is saying. If you're married, just stay there. If you're single, don't rush into marriage. Eso es lo que dice Pablo. Si estás casado, quédate allí. Si estás soltero, no te apresures a casarte. Look at verse 28. Mira el versículo 28. But if you do get married, you have not sinned. Pero si te casas, no has pecado. Now look at this. Paul is literally saying, hey, if you're single, do not rush into marriage. Ahora mira esto. Pablo está diciendo literalmente, oye, si estás soltero, no te apresures a casarte. But then he says, but if you do it, you have not sinned because it's not a commandment of God, it's my advice. Pero luego dice, pero si lo haces, no has pecado porque no es un mandamiento de Dios, es mi consejo. So that means I can ignore something that's written in the Bible? ¿Eso significa que puedo ignorar algo que está escrito en la Biblia? Not only you can, you have to. No solo puedes, tienes que hacerlo. There are many things that Jesus said to the Pharisees, you have to ignore them, they're not for you. Hay muchas cosas que Jesús dijo a los fariseos que tienes que ignorarlas, no son para ti. So here's what Paul is doing. He's giving a specific people in a specific cultural situation his advice. Eso es lo que Pablo está haciendo, le está dando a su gente específica en situaciones culturales específicas su consejo. So we need to say, Lord, what can we learn from the advice of Paul? Así que tenemos que decir, Señor, ¿qué podemos aprender del consejo de Pablo? Rather than taking this as the word of God and now put a yoke and a heavy pressure upon other people. En lugar de tomar esto como palabra de Dios y ahora poner un yugo y una presión añadida sobre otras personas. This has happened so much with the Bible. So many people have been hurt so deeply when the Bible has been used wrong. Esto ha sucedido tanto con la Biblia. Tantas personas han sido heridas tan profundamente cuando la Biblia ha sido usada equivocadamente. Tomorrow we'll talk a little bit more about the thought. Mañana hablaremos un poco más sobre este pensamiento. See you tomorrow. Nos vemos mañana.